everyone. Unboxing time. Thank you so much sa naghatag. Over there. Well, anyway, just having fun. Just having fun to unbox. Mag-unbox muna tayo, mga loves. Na, mag-sweet-sweet na tayo ngayon. Ano tayo? Mag-sugary na tayo ngayon. Sugary na talaga. Sugar, sugar. O, diba? Sugar, sugar. Ay, paano ba ito? Help me unbox, budri. Langga. Help me unbox, langga. Sabi niya kung langga eh. Di man ko tabangan kung langga eh. Kaon siya. Di daw ko natabangan niya magkaon siya. Oh, 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 oh. Oh. So, I'm almost done with the unboxing of... Unboxing ba yun? Tawag. No. Thank you anyway. Hala, na-open na siya. Na-open na talaga siya. Magpa-open na siya. O magpakaon na gid seeds. What is... Lami. The chocolate one or this one? The golden one and the white one. Ah, iba pala yung kulay na to ah. Iba yung... My hand is messy with the ano. With the cake. You try this, oh. You're eating, ano, more sugar. More sugar. Kaon bagid siya og kuwan. Cake. Kaon bagid siya chocolate. Patilap-tilap pa. Sure lang. Now this time, mag-ihap na tayo. Thank you so much. Sa una sa pasalamat sa tag-iya ani nga naghatag. Thank you so much, dear, and God bless you more. What's wrong? So I will share the blessings that I receive also. So God give me this to share also to others. So thank you so much, my love. So ato sa ning taguan mga loves kay nahinayan tara nig kuot-kuot. Kaya nga no mga loves, masobrahan ko tamis mga loves, maghubag ako ang tonsil. So mo tukar akong tonsillitis. Oo my love. So mutukar akong tonsillitis my love. Kaya hindi ako palabig kaon aning chocolate, you know. Kaya akong tonsillitis mutukar. Oh. What money? What money?